Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'da syukri was shalawat. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Secara prinsip, segala sesuatu di dunia Allah ini Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan karakter masing-masing. Segala sesuatu dikelompokkan dengan kelompok masing-masing. Serigala akan melihat dan bergaul dengan para serigala. Harimau akan ikut dalam kelompok harimau. Gajah akan terkelompok dengan gajah. Kambing dengan kambing. Begitulah adanya secara sunatullah. Kambing tidak akan berkelompok dengan harimau. Karena itu melawan kodrat sunatullah. Segala sesuatunya. Dalam kehidupan sosial kita manusia juga sama. Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita sesuai dengan karakter kita masing-masing. Orang baik akan Allah dekatkan dan pertemukan dengan orang-orang baik. Sebaliknya orang buruk akan Allah dekatkan dan pertemukan dengan orang-orang buruk. Pedagang kaki lima akan selalu tahu semua informasi yang terkait dengan perdagangan kaki lima. Mulai dari modalnya, untung ruginya, kapan jadwal Satpol PP razianya, sampai kepada trotoar mana yang paling bagus di situ tempat jualannya. Semua informasi terkait itu akan diketahui secara ahli. Bahkan dapat gelar profesor di bidang kaki lima adalah para pedagang kaki lima itu sendiri. Orang toko tak akan tahu dengan hal itu. Sementara orang toko akan tahu semua informasi tentang perdagangan tokonya, gaji karyawannya, sewa tokonya, semua hal yang berkaitan dengan toko, orang pedagang kaki lima juga tak akan tahu. Begitu juga para bisnismen. Mereka akan dikelompokkan dengan siapa dirinya setiap hari yang apa mereka cari. Apapun yang mereka cari, maka Allah akan dekatkan dengan hal itu. Contohnya, para pemain network marketing, multi level marketing akan selalu tahu informasi-informasi terupdate tentang bisnis-bisnis networking terbaru, kompetitor-kompetitor yang tinggi, yang rendah, yang biasa, perkembangan bisnisnya. Dia akan selalu tahu hal itu, selalu dapat informasi tentang hal itu, karena dia setiap hari hidup sebagai seorang pemain network marketing. Dan orang yang tidak bermain network marketing akan tertutup informasi tentang hal itu. Begitulah sunnatullah kehidupan Allah buat. Maka hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dapat hal-hal yang baik dalam hidup, maka jadilah orang baik. Mengapa di sosial media kita banyak jumpa dengan orang-orang yang banyak memberitakan keburukan? Karena dia memang setiap hari mencari dan senang dengan konsumsi informasi keburukan. Dalam hal apapun. Mengapa dia bisa nampak keburukan orang lain? Karena dia memang faktanya secara sendirinya. Dia mencari hal itu dan bisa jadi dia sendiri senang dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang lain itu. Hanya saja dia menutup aibnya dan membuka aib orang lain. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sama seperti kasus sekarang yang lagi viral dan heboh, yang kita sangat sayang dengan fitnah akhir zaman ini. Ulama-ulama yang banyak sekarang ini dicaci maki, terutama dari kalangan para habaib di Indonesia. Bahkan ada satu cerita, ada seseorang yang katanya mengaku sebagai seorang habib zuriat Nabi SAW datang ke sebuah pesantren, lalu kemudian dia minta istri dari kiai. Lalu cerita itu menyebar sampai ke sosial media. Artinya apa? Mereka ini adalah orang yang berpaham Syiah. Orang yang mengaku habib ini adalah orang yang berpaham Syiah. Kenapa dia minta istri kiai? Karena bisa jadi si kiainya juga sama berpaham Syiah. Karena hanya orang Syiah sesama Syiah lah yang menghalalkan nikah mut'ah seperti itu. Lalu kita yang tidak Syiah, kita heboh di luar. Oh, itu habib begitu. Oh, si kiai jadi korban. Belum tentu si kiainya jadi korban. Bisa jadi si kiainya juga pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala tuduhan dan fitnah. Tetapi yang pasti secara sunnatullahnya, segala sesuatu itu akan dekat dengan siapa dia sebenarnya. Kemudian ada orang-orang yang suka jika dia datang kepada ulama, dia datang kepada para habaib, selalu minta berkah supaya usahanya maju, bisnisnya lancar, jualannya laris dan lain sebagainya, supaya dia dilindungi dari gangguan-gangguan setan usahanya, dari guna-guna dan lain sebagainya. Maka dia akan dipertemukan orang-orang yang selalu mencari keduniaan kepada para ulama. Dia akan ditemukan dengan para ulama-ulama atau oknum-oknum dari habib yang selalu meminta uang kepada mereka. Makalah disebutlah, oh habib-habib tukang minta-minta sedekah, habib-habib yang tukang peras orang segala macam, minta uang dalam jumlah banyak dan lain sebagainya. Sebab mengapa?
oknum ini bisa jadi melakukan itu dikarenakan yang dia bertemu dengan orang yang memang mencari dunia. Maka dimintalah dunia kepada dunia. Hal itu biasa saja dalam kehidupan. Tapi jika bertemu dengan orang-orang yang senantiasa selalu mencari ridha Allah, selalu meminta doa kepada ulama agar Allah istiqomahkan dia, agar mati dalam keadaan husnul khotimah, maka dia akan dipertemukan dengan ulama-ulama yang soleh, yang ikhlas, yang tawadu, walaupun mereka adalah zuriat Nabi SAW. Intinya adalah siapa diri kita, maka akan Allah dekatkan kepada apa yang biasa kita lakukan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah yang hidup mati saya ada di tangannya. Sepanjang hidup saya mengenal dan mengetahui dan berhubungan dengan para habaib zuriat Nabi SAW, saya belum pernah jumpa dengan orang-orang yang seperti mereka tuduhkan di sosial media. Pertama, saya bahkan tak tahu kalau mereka itu adalah habib, kecuali ada orang lain yang memberitahu kalau beliau adalah seorang habib. Karena beliau sendiri, mereka-mereka yang selama ini saya kenal, ulama-ulama yang baik yang saya kenal, yang ternyata adalah para habaib zuriat Nabi SAW, mereka tak pernah tepuk dada mengaku aku adalah keturunan Nabi SAW. Tidak pernah. Bahkan mereka tidak pernah meminta uang-uang yang besar kepada kami yang ada di pesantren. Tidak pernah. Kami saja yang berusaha berkhidmat, melayani tamu, menjamunya. Karena memang itu kewajiban sebagai seorang muslim menjamu tamu, apalagi ulama. Kami menghormatinya sebagai seorang ulama. Lalu kemudian mereka meninggalkan pesan-pesan wasiat ketakwaan untuk kami, nasihat-nasihat ketakwaan kepada kami. Dan kita minta doa kepadanya. Apa yang kita minta? Agar Allah istiqomahkan kami dalam agama ini, hidup dalam agama, mati dalam agama, dan husnul khotimah. Sehingga kami tak pernah jumpa dengan ulama, dengan para habaib yang mengaku atau orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW yang minta-minta uang, yang memaki-maki orang. Kami tak jumpa secara langsung kecuali di sosial media yang dikirim oleh orang-orang yang tidak suka dengan para habaib. Sekali lagi, video yang kami tampilkan selama ini di akun Facebook kami tentang para habib-habib selalunya yang baik-baik. Kami rekam langsung ceramah habibnya. Justru yang tawadu, rendah hati, bahkan tak pernah menjual nasab sebagaimana yang dituduhkan kepada mereka. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah siapa diri kita, maka kita akan didekatkan dengan itu. Inilah cermin kehidupan. Kemudian ada juga orang-orang yang banyak meributkan tentang hal ini. Oh, ini bukan masalah dia baik atau tidak baiknya. Oh, ini adalah penipuan karena masalah DNA. Saya tidak ahli DNA. Saya sebelumnya tidak mengerti tentang DNA. Tetapi setelah mempelajarinya sedikit tentang DNA, maka timbul pertanyaan. Sebelum kita saksikan pakar DNA yang berbicara, timbul sebuah pertanyaan. Jika Nabi Adam dan Siti Hawa adalah nenek moyang seluruh manusia, lalu kenapa sel genetik DNA kita semua tidak sama? Berarti ada penyebab-penyebab yang disebut dengan mutasi genetik. Jika mutasi genetik terjadi pada satu garis keturunan, maka keturunan ke bawahnya semua ikut bermutasi genetik. Sehingga mutasi genetik tidak akan sama dengan nenek moyangnya. Di dalam sel DNA ini, kalau kita bicara sel DNA, anaknya Abu Jahal, anaknya orang Yahudi, anaknya Fir'aun, keturunan Korun, semua. Kalau kita bicara tentang keturunan orang baik dan orang buruk, seharusnya mereka punya sel DNA yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan tidak ada juga jaminan dengan DNA maka orang ini akan sama. Nyatanya anak Nabi Nuh alaihissalam Kan'an, satu sel DNA dengan ayahnya. Ternyata ayahnya seorang nabi, anaknya orang kafir. Sementara Abu Jahal yang sejelas-jelas DNA-nya adalah DNA yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orangnya karena akhlaknya. Lalu ternyata dia punya sel DNA yang menurun kepada anaknya. Anaknya ternyata jadi sahabiah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga. Anaknya Abu Jahal adalah ahli surga. Artinya apa? Tidak ada kaitannya dengan DNA soal ini. Kemudian permasalahan yang disebut dengan mutasi genetik tadi. Jika saya orang Indonesia, punya istri orang Indonesia, lahirlah anak saya orang Indonesia, maka DNA-nya 99% kemungkinan besar akan sama dengan saya. Lalu kemudian anak saya menikah, ternyata istrinya orang jauh sana, umpamanya orang Eropa kah namanya. Lalu kemudian dia tinggal di kampung halaman istri saya. Di sana suhunya sudah berbeda, iklimnya sudah berbeda. Lalu kemudian makanannya sudah berbeda. Maka lahirlah anaknya, cucu saya yang lahir di Eropa.
Maka dengan kondisi iklim seperti itu, makanan yang berbeda, semua akan terjadi yang namanya mutasi genetik. Maka DNA cucu saya akan meleset jauh dengan saya. Akan meleset jauh dengan saya. Cucu saya melahirkan keturunan lagi. Keturunan berikutnya juga genetik DNA-nya, mutasi genetiknya juga akan semakin jauh dari saya. Begitu seterusnya, semakin jauh kelipatan generasi per generasi, maka mutasi genetiknya semakin menjauhi dari genetiknya saya, DNA-nya saya sebagai kakek buyutnya. Karena begitulah konsep mutasi genetik. Bisa terjadi karena faktor kimia dan fisika, bisa terjadi karena faktor lingkungan, iklim dan makanan, jika bisa terjadi karena faktor lingkungan. Dan banyak hal yang menyebabkan faktor mutasi genetik. Singkat cerita, DNA tidak bisa kita jadikan patokan. Dan ini sudah dijelaskan oleh ahlinya yang nanti di akhir video ini bisa kita saksikan. Kalau kita bicara soal nasabnya, kita tentu percaya kepada ulama-ulama yang memang ahli di bidang nasab, pakar nasab internasional, baik yang ada di Arab ataupun yang dimanapun. Semua ulama-ulama kita terdahulu mengakuinya. Kalau bicara tentang nasabnya, bicara tentang DNA tadi, itu permasalahannya. Artinya hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekarang kita percaya, oh ini palsu, oh ini asli, silahkan cek DNA yang asli dan lihatkan kepada publik. Benarkah yang kata kita asli tersebut, sel DNA-nya, genetik DNA-nya tidak bermutasi? Karena Arab dengan Indonesia itu tak akan sama genetiknya. Dan secara umum, kita semua ini tidak ada yang disebut dengan istilah pribumi. Seluruh masyarakat bumi ini disebut dengan pribumi. Batas negara ini hanyalah masalah nasionalis saja yang mengkelompok-kelompokkan kita. Karena ternyata faktanya penduduk Indonesia yang asli pun secara nasional disebut negara Indonesia. Tidak ada yang genetiknya asli penduduk yang lahir di penduduk asli Indonesia. Semuanya keturunan nenek-nenek moyang kita yang berasal dari Asia sana dan lain-lain sebagainya. Intinya semua pendatang, semua adalah imigran. Sekali lagi, semua nenek moyang kita adalah imigran yang datang ke satu tempat lalu kemudian berkembang, kemudian karena sebuah keaturan ke kelompok organisasi yang dalam disebut besar dan disebut sebuah negara, dibuatlah batas-batas negara. Bukankah dulu Nusantara ini satu tempat? Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, bahkan dulu satu tempat. Tidak ada batas-batasan negara. Lalu kemudian terjadi pembatasan-pembatasan negara, sehingga kita tidak bisa menyebut, oh ini asli pribumi Indonesia, oh ini pribumi Malaysia. Tak bisa. Karena tidak ada satupun yang asli. Semua kita nenek moyangnya adalah imigran juga. Maka hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah siapa diri kita akan Allah lihatkan dengan siapa kita yang sebenarnya. Orang baik akan Allah dekatkan, Allah pertemukan dengan orang baik. Orang buruk akan Allah dekatkan dan pertemukan dengan orang buruk. Jika kita ingin semua hal yang baik-baik dalam hidup, maka jadilah yang baik. Maka semua yang dekat dengan kita, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita cerna, semua oleh panca indera kita adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, meridhoi kita, merahmati kita, dan melindungi kita dari fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa saat ini. Al-haqqu min rabbik. Yang benar itu selalu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan kesalahan itu datang daripada nafsu saya pribadi. Kekurangan kita sebagai manusia, kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mari menjadi hamba yang cerdas. Baik cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Barakallahu fiik. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan stop dulu. Selanjutnya mari kita dengarkan apa masalah ini menurut para ahlinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وراثية لا تستطيع تحديد النسب البعيد، بل نتكلم في النسب القريب. مصطلح الفقهاء أيضا على قواعد وطرق لإثبات الأنساب البعيدة ونفيها، كانتساب إنسان أو عشيرة ما إلى أصول عالية غابرة، أو أجداد في الماضي السحيق، كانتساب بعض الشعوب إلى بعض الأنبياء عليهم السلام، وانتساب بعض القبائل لبعض الصحابة ونحو ذلك. والحديث عن هذه المسألة في كلام الفقهاء كثير، وقد حفظت المصنفات كلام الفقهاء الذي فصل في هذه المسألة.
واتفقت كلمة الفقهاء مع سائر المذاهب على اعتبار الشهرة والاستفاضة قاعدة في ضبط الأنساب البعيدة، فالإمام أبو حنيفة يحكم بالاستفاضة، والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل فهو متفق عليه عندهم. على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الاهتمام في الDNA لمحاولة إثبات اللي هو النسب، بمعنى أنه أنا أرجع لقبيلة فلان أو أصلي كذا، أو اللي هو الاعتزاز بالنسب. طبعا إشي مهم أن الواحد يكون يعتز بنسبه، ولكن مش بأي ثمن، ومش أي مجرد فحص يقول له أنه أنت أصلك أوروبي، أصلك فارسي، أصلك من جزيرة العرب، أصلك مصري، أصلك كذا. هاي يعني من ناحية إنسانية مش كثير بتعني إشي، ولكن الاهتمام فيها في مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ فيه ومغلوط. بداية هاي الشركات هي جميعها شركات ربحية قائمة على الربح. الآن هل لها ارتباط في مؤسسات علمية بحثية كبيرة؟ طبعا لا، ما في إلها، لكن في لهم إشي بيسموه الجمعية الدولية لعلم الأنساب الجيني أو الانترناشونال سوسايتي اوف جينيتيك جينولوجي. هاي الجمعية هي بتنظم أعمالهم، وبيعتبروها بمثابة الأب الروحي العلمي المنظم لهم. وطبعا هي الجمعية قائمة أساسا على أناس متطوعين ما بين مختصين في علم الجينات أو مهتمين اهتمام، يعني ناس ممكن يكون مش حتى تخصصه مش بيولوجيا أو علم جينات، لكن هو مهتم في هذا الجزء من العلم. فاللي بيصير إنه يعني كمؤسسة علمية كبيرة بحثية لا، ما في. يكن عدم وجود خارطة جينية كاملة للجنس البشرية هو العائق الوحيد فقط أمام معرفة الإنسان لأنسابه البعيدة، فالحمض النووي للإنسان عبارة عن سلسلة من الجينات تكونت من الأسلاف. في أواخر الألفية السابقة كان في عندنا مشروع الجينوم البشري اللي استمر من سنة 1990 وانتهت نسخته النهائية في عام 2003. تم من خلال هذا الجينوم المشروع التعرف على تتابع كل النيوكليوتيدات لدى الإنسان، اللي هي ما مجموعها 3.2 مليار نيوكليوتيدة في الخلية المفردة. طبعا تبين معلومات مهمة جدا من خلال هذا المشروع. على سبيل المثال من المعلومات المهمة التي تبينت أنه خلافا للمتوقع ما يحتويه الجينوم البشري فقط هو عبارة عن 20,000 جين، وال20,000 جين هاي منتظمة أو منظمة فقط في 2% من الجينوم البشري، وال98% من الجينوم هو تتابعات لا تشفر لأي بروتينات. وبالتالي بدأت الحديث عن التنوع في الجينوم البشري، لأنه تبين أنه 98% من الDNA اللي بيشفر لا يشفر لبروتينات هو عبارة عن DNA بيحتوي على تتابعات قد تختلف من إنسان لإنسان. لكن ظلت العقبة الأكبر في رحلة الإنسان للبحث عن أسلافه هي عدم امتلاك جينات القدماء الذين قد يزعم الانتساب إليهم، فإثبات انتساب شخص ما على سبيل المثال إلى النسب الهاشمي يحتاج إلى عينة من جينات علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسيدة فاطمة رضي الله عنها حتى يمكن القطع بالجين المطلوب، وهو أمر لم يحدث بعد، ولا يوجد مركز علمي واحد يدعي جمع عينات من كافة فروع النسب الهاشمي العريض وتقصي كافة سلالاته لمعرفة ذلك الجين. أما الزعم بوجود حفريات تنتمي إلى شعوب ما قد تمكن من تقصي نسب الإنسان المعاصر وتنسيبه لها فقد ظل أمرا غير قطعي أيضا. هذا الجدل العلمي كان الثابت الوحيد أن علم السلالات يحتاج لسنوات طويلة وحصر لكافة أجناس البشر وفي كل بلدان العالم أولا حتى يتم التعرف على فروع السلالات المعاصرة فقط، ما بالنا بسلالات مضت من مئات بل آلاف السنين. الآن حنروح لإيش من فين الناس بتجيب هذه المعلومات. لما تنزل على فيسبوك وتشوف في تويتر ويقول لك الجين جي والجين اي والجين،
من فين بتجيب هذه المعلومات؟ هذه المعلومات من فين جات؟ هذه المعلومات جات من موقعين أساسية كبيرة. موضوع الفاميلي تري اللي هو تابع لجمعية الناشونال جيوغرافيك، المجلة الصفراء دي اللي اسمها ناشونال جيوغرافيك لها موقع اسمه فاميلي تري وخصصت جزء للعرب. والمكان الثاني اسمه 23 and me. فاكرين ما قلنا لكم انه الجينات احنا بناخذ 23 من الاب و23 من الام، فهو اسمه هو 23 وانا 23 and me. فهذه الموقعين مواقع تجارية بحتة، وهي تنص إذا راح أحد وشافها تنص أنها موقع تجاري بحت، تحاول أنها تشوف أسلاف الناس اللي أرسلوا له، ولا تتكلم لا عن أنبياء ولا عن رسل ولا عن أحد. تحاول تربط بعض الناس بنابليون، تحاول تربط بعض الناس بجنكيز خان، هذا كلام حاصل. ناشونال جيوغرافيك يقول هو جمع 700 ألف عينة، 700 ألف عينة من الناس. طريقتهم انه يقول لك هذا الجين جاي من القوقاز ولا جاي من افريقيا على اي اساس؟ اعتمادا على كلام العينه. فانا الان لو اخذت مني عينه وارسلتها، وهي في الغالب حصلت في امريكا، اوكي، انا اقول والله انا جدتي جات، عندي جده جات من ايران، وبعدين شخص اخر يرسل يقول والله انا جدتي جات من ايران، فيتقي جينين عندي وعنده قريبه، يقول في الغالب هذا الجين له علاقه بايران. وعلى هذا الأساس يحدد كلمة هذا من القوقاز هذا من أفريقيا، هي كلام اعتمادا على كلام الشخص اللي أرسل. مو بس اعتمادا على الشخص اللي أرسل، الحقيقة اعتمدوا على الهجرات، اعتمدوا على تاريخ الحروب، حصلت مجاعة في الوقت الفلاني، الناس مشت هنا، راحت هنا، اتنقلت هنا، واعتمدوا على سجل الهجرات في أمريكا. معظم كلمة هذا من القوقاز هذا من أفريقيا هذا من روسيا كلها اعتمادا على العينات التي جمعت، معظم 700 ألف جمعت في أمريكا. فما يجيش النهاردة واحد يقول لي اعتمادا على البصمة الوراثية أنا أنتمي إلى الرسول الفلاني أو إلى النسب الفلاني، لأنه الطب أثبت أنه البصمة الوراثية لا تستطيع تحديد النسب البعيد، بل نتكلم في النسب القريب. وهكذا لم يجب مشروع الجينوم البشري على كل الأسئلة، ولم يبدد حيرة من لجأ إليه للتعرف على أجداده في الزمان السحيق. فلذلك مسألة أن البعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب، كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب، فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم.